Amerika Serikat dan Iran tengah menghentikan aksi saling serang untuk memberi ruang negosiasi yang diklaim Amerika tengah dilakukan dengan perwakilan Iran. Namun sebelumnya, sejumlah serangan Amerika Serikat telah menghancurkan sebuah bandara dan menara kontrol maritim hingga menyebabkan kerusakan pada 12 jembatan dan 2 terowongan. Juru bicara pemerintah Iran, Fatimah Mohajerani menyatakan Bandara Internasional Bushehr di Teluk Persia sama sekali tidak bisa digunakan. فرودگاه بوشهر که عملاً واقعاً دیگه به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و حتماً باید از اول ساخته بشه. برج مراقبت دریایی چابهار عرض کردم چشم دریاست برای دریا نوردانی که دچار مسئله میشن. اون هست که باید ببینه، دریافت بکنه پیام‌ها رو و گروه‌های امداد و نجات بفرسته. طبیعتاً برج رو که دیدید در واقع فرو ریخت. به ایستگاه بزرگ راهن انشاب بندر عباس تخریب 2 دستگاه پل در جنوب، 2 دستگاه پل در شمال شرق و آسیب فرودگاهی به فرودگاه‌های ایران شهر، سمنان و بندر عباس و Media Iran dan stasiun penyiaran internasional melaporkan sebuah drone Amerika Serikat ditembak jatuh. Pesawat tak berawak itu jatuh di kompleks perumahan di Provinsi Anbar bagian barat Irak. Sebelumnya, Iran juga merilis rekaman serangan yang ditujukan kepada Amerika Serikat. Militer Iran mengaku akan terus melakukan serangan balik kepada pihak-pihak yang bersekutu dengan Amerika. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz menepis anggapan bahwa persediaan rudal pencegat Amerika Serikat yang krusial untuk menangkal serangan Iran mulai menipis. Mike bilang serangan ke Iran dihentikan karena Trump ingin memberikan ruang untuk upaya perundingan antara Iran dan Oman yang membahas persoalan di Selat Hormuz. To surprise you, the New York Times is off base. As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room. We've had both Oman and Iran and a number of our other negotiators engaged at every level, from the most senior levels all the way down to the technical level over the past few weeks and particularly in the past few days. Juru bicara militer Iran mengatakan Iran menghentikan apa yang disebutnya sebagai operasi pembalasan setelah Amerika Serikat menghentikan serangannya. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Akraminia menyatakan strategi negaranya bersifat membalas. و اجازه ندیم امریکایی‌ها همچنان به نقض عهد خودشون ادامه بدن و تلاش کردیم امریکا رو سر خط بیاریم و تمکین کنه از مفاد تفاهمنامه. تا 2 شب قبل این حملات ادامه داشت ولی در 2 شب اخیر امریکایی‌ها حملات خودشون رو متوقف کردن و از اونجایی که ما هم اساساً همونطور که عرض کردم راهبردمون تلافی جویانه بوده، عملیات‌های تلافی جویانه رو متوقف. Sementara itu, Trump kembali menegaskan bahwa persediaan amunisi milik Amerika Serikat hingga saat ini masih aman. Hanya saja, ia ingin memiliki pasokan yang lebih banyak lagi, sehingga saat ini proses pembuatan amunisi Amerika tengah dilakukan. A lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use. No matter what, but we have a lot. I'd like to have more. Meskipun kedua negara telah memutuskan untuk jeda sesaat, namun blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dan pembatasan yang dilakukan pihak Teheran tetap berlaku. Kapal-kapal dan tanker minyak berlabuh di perairan Teluk Oman, di lepas pantai ibu kota Oman Muscat, dengan lalu lintas maritim yang terbatas. Pada Selasa waktu setempat, Iran mengatakan bahwa negara manapun yang mengakses akses beku Teheran akan dilarang melintasi Selat Hormuz. Ancaman ini muncul sebagai tanggapan atas unggahan Trump di media sosial pekan lalu. Trump mengancam akan menggunakan aset Iran yang dibekukan di luar negeri untuk membayar kerusakan kapal akibat serangan Iran di Selat Hormuz. Juru bicara Komando Militer Gabungan Iran menyebut negara atau perusahaan manapun yang bergabung dalam tindakan melanggar hukum milik Trump akan dilarang melintasi Selat Hormuz. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها
و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Terlepas dari semua pusara serangan dan aksi saling blokade, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuka narasi bahwa tengah menjalankan negosiasi dengan Iran. I have plenty of time. Plenty of time. Their whole shoreline is wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. The people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Hal berbeda justru dilontarkan pihak Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghei pada Senin pagi waktu setempat menyatakan Iran tidak sedang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menyebut mediator Amerika datang untuk menjelaskan kondisi terkini yang terjadi di wilayah Teluk, bukan untuk negosiasi. میانجی‌ها ممکن هست پیام‌هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنند در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم. وضعیت تنگه هرمز رو من تاکید می‌کنم که هیچ تغییری نکرده. کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه، کماکان تنگه هرمز بسته. Di saat jeda serangan dilakukan oleh Iran dan Amerika, Trump menyempatkan diri menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini merupakan pertemuan secara langsung yang pertama kali digelar pasca keduanya melancarkan serangan bersama pada Februari lalu. Netanyahu menyebut terkait Iran, Israel dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan penuh. Setelah pertemuan tertutup digelar di Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Keduanya saling mendukung dan sepakat tentang tujuan bersama, yakni memastikan Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשכבה של ידיד נפלא שלנו, לינזי גרהם. אני בטוח שאני מייצג כאן את כל אזרחי ישראל. Hingga saat ini Iran masih belum memberikan pernyataan pasca pertemuan yang digelar Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Sementara itu, suasana ibu kota Iran, Teheran, mulai kembali normal di tengah upaya regional untuk memulai kembali negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Para mediator kedua negara kini tengah menggodok formula yang tepat untuk menuju kesepakatan. Akankah pertemuan Trump dan Netanyahu memberikan dampak yang baik dalam negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang diklaim tengah berlangsung? Atau justru pertemuan itu mengobarkan kembali perang antara Iran dan Amerika Serikat?